अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद और दुआ है आप खैरियत आफियत से हों। अल्लाह ताला आप सबकी बेहतरीन हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह ताला कुरान से जोड़े रखे, क्योंकि कुरान ही वो चीज़ है जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं दो चीज़ें आप लोगों के पास छोड़े जा रहा हूँ, इनको थामे रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। उसमें एक है कुरान और दूसरा मेरी हदीस और सुन्नत। तो अल्लाह ताला हमें कुरान और हदीस से, सुन्नत से जोड़े रखे। जुड़े रहेंगे तो इंशाअल्लाह फायदा भी उठाएंगे। अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने और अमल में करने की, जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। जब हम जुड़े रहते हैं तो फिर जाहिर है जब जुमे रहते हैं, जुड़े रहते हैं तो फिर फायदा उठाते हैं। हमारी उस्ताजा ने, जब मैंने तफसीर शुरू की तो उस्ताजा ने बड़ी अच्छी मिसाल बयान की, मैं आपसे भी शेयर करती हूँ कि उन्होंने कहा कि जब आम के मौसम आता है तो आम के दरख्त पर बहुत बूर लगता है, तो मालिक बहुत खुश होता है कि इस साल बहुत बूर लगा है तो मेरे बहुत ज्यादा आम आएंगे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता, आपको पता है जो बाग को थोड़ा बहुत जानते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो उसका बूर गिरता रहता है, गिरता रहता है। फिर तेज हवा चलती है, फिर गिर जाता है, फिर कोई छोटे छोटे आम लगते हैं, फिर आंधी तूफान कुछ आता है, बहुत सारा बूर गिर जाता है। करते करते इन दी एंड तक जो आम दरख्त के साथ जुड़ा रहता है वो ही सबसे मीठा होता है। तो अल्लाह ताला हम सबको कुरान से जोड़े रखे एंड तक, और मीठे फल बनना है, मीठे आम बनना है, हमने दरख्त के साथ लग कर पकने वाले। तो अल्लाह ताला हमें कहीं भी कुरान से जोड़े रखे ताकि हम फायदा उठाते रहें इंशाअल्लाह। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी आयत को, जो आयत आज हमने पढ़नी है सूरत अल बक़रा की आयत नंबर 30 इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बुल आलमीन। वाइज़ ज़ाल साकिन है, सुकून से इज़ अपने मखरज पर रख के इसको सुकून देंगे। वाइज़ क़ौला, क़ाफ हैवी लेटर भी है और हुरूफ़ मद्दा भी है। क़ौला और लाम की सिंगल हरकत होगी। ये मिस्टेक बहुत ज्यादा आती है, हम इसको क़ौला नहीं पढ़ सकते। क़ौला उसने कहा, उस किसने, उस एक, किसी एक मुज़क्कर ने कहा। अगर हम कहेंगे क़ौला तो इसका मतलब है दो आदमियों ने कहा, दो मुज़क्कर ने बात की या दो मुज़क्कर ने कहा। तो इसको हमने इस तरह से देखना। देखें, एक हरकत करते हैं तो मीनिंग और है, और दो हरकत करते हैं तो उसके मीनिंग है कि दो लोगों ने कहा। तो यहाँ अल्लाह ताला की बात हो रही है कि अल्लाह ताला ने कहा। तो अगर हम कहें क़ौला तो ये मिस्टेक बहुत ज्यादा आती, क्योंकि मैं डेली सुनती हूँ तो जो कॉमन मिस्टेक होती है मेरे माइंड में रहती हैं कि अच्छा ये चीज की मिस्टेक, लास्ट लेटर को लंबा करना, ये बहुत ज्यादा मिस्टेक आती है। तो क़ौला, क़ौला रब्बु, बा पर तशदीद है, रो हैवी होगा, और बा को तशदीद है तो उसको होल्ड करेंगे। रब्बु, रब्बुका, रब्बुका तो काफ लास्ट है, लास्ट लेटर रब्बुका नहीं कह सकते। रब्बुका, रब्बुका, काफ की सिंगल हरकत। रब्बुका,
ربك ربك وإذ قال ربك وإذ قال ربك وإذ قال ربك लिल लाम को सुकून से आप इसको जल्दी से मूव ऑन नहीं करेंगे, लिल नहीं करेंगे, लिल मलाइकति मद है, इसको 5 हरकत का टाइम देंगे, लिल मलाइकति इकति, सबको ई सिंगल हरकत, काफ भी सिंगल हरकत और ती भी सिंगल हरकत, इकति लिल मलाइकति वइज़ क़ाल रब्बुक लिल मलाइकति इन नून को तशदीद है तो 2 हरकत तक होल्ड करेंगे, फिर उसके बाद नून जो है वो या मद्दा भी है, इन्नी जितना इन करेंगे 2 हरकत का और फिर नी भी 2 हरकत, इन्नी जाइलुन, जा अलिफ मद्दा है यहाँ, जाई आइन का मखरज अच्छा रखेंगे, जाइलुन और जाइलुन तनवीन है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि पिंक कलर है, इख्फा का लेटर है जो हमने कल सीखा था, तो जाइलुन इस तनवीन के नून को हम इख्फा करेंगे, जाहिर नहीं करेंगे क्योंकि गले का लेटर नहीं है, गले के अलावा लेटर है तो हमने यहाँ इख्फा करना है, जाइलुन फिल, जैसे लील, ये लाम के सुकून की अक्सर मिस्टेक आती है कि लील जैसे फिल और फिल नहीं करेंगे सुकून से, फिल अरदी इन्नी जाइलुन फिल अरदी खलीफतन, खौ भी है खलीफतन, लेकिन हमने यहाँ पर स्टॉप करना है, वक्फ करना है, तो खलीफतन जो है वो 2 ज़बर भी खत्म हो जाएंगी और ता के नुक्ते भी खत्म हो जाएंगे और ये हा साकिन बन जाएगा, खलीफा बन जाएगा। ठीक है, इतना पोर्शन फिर से, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, लाम यहाँ क्या है, खलीफा का लाम या मद्दा है, खलीफा इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा। एक दफा पूरी इस पोर्शन को पढ़ते हैं, वइज़ क़ाल रब्बुक लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा। तो जब हम पढ़ रहे हों तो एक एक लेटर क्लियर होना चाहिए, जैसे वो देखें, वइज़ क़ाल रब्बुक लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा। तो एक एक लेटर क्लियर हो रहा है ना। फिर से
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. تو اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. آج ہم اتنا ہی کریں گے. اگر پوری آیت کریں گے تو پھر لیسن بہت لمبا ہو جائے گا، تو ہم اس کو 3 پورشن کر لیتے ہیں. آج اتنا ہی. اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں آدم کی تخلیق، انسان کی تخلیق کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. وَإِذْ، اور جب، قَالَ رَبُّكَ، کہا تیرے رب نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ جب تیرے رب نے کہا. کاف زبر کا سنگل حرکت ہے تو سنگل آدمی سے بات ہو رہی ہے. اس سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے. اور جب تیرے رب نے کہا للملائکتی، فرشتوں سے، انی، بے شک میں، جاعلن، بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفہ، خلیفہ بنانے والا ہوں، زمین کا نائب مقرر کرنے والا ہوں. اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں زمین میں ایک نائب، ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. تو اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے آسمان پر ہی تھے، جنت میں رہنا تھا. ہاں بالکل جنت میں تھے حضرت آدم علیہ السلام، لیکن یہاں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ آدم کو زمین کے لیے بنایا گیا تھا. دیکھیں، زمین کے لیے. تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین پہلے بنائی تھی، اور پھر فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں. تو جب ہم کسی کو کسی چیز کے لیے مقرر کریں، نائب مقرر کریں، تو اس کو کوئی اختیارات دیے جاتے ہیں. تو آدم کو اختیارات دے کر زمین پر بھیجنے کی پلاننگ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اور ان کو اختیارات دینا ہے. اور خلیفہ وہ ہوتا ہے جو ایک کے بعد دوسرا آئے، یعنی کہ پہلے باپ خلیفہ تھا، اور اس کے بعد اس کا بیٹا خلیفہ بنے گا، اور اس کے بعد اس کا بیٹا نائب بنے گا. یہ تسلسل کو خلیفہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو زمین میں خلیفہ بنانے والے ہیں، اور اسی طرح سے پھر ان کی اولاد سٹیپ بائی سٹیپ، اس طرح سے جس طرح سے چلتی آ رہی ہے، اسی طرح سے ان کی اولاد بھی یہی کام کرے گی. تو اس کا آنسر جو کیا فرشتوں نے جواب کیا دیا، تو وہ انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے. ابھی تک کے لیے ہی اتنا ہی. اس میں سے ہمیں کیا سبق ملا کہ اللہ تعالیٰ، فرشتے ایک اللہ کی مخلوق ہے، جس سے اللہ تعالیٰ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ میں زمین کے لیے ایک خلیفہ، ایک نائب مقرر کرنے والا ہوں. تو فرشتوں نے کیا آنسر کیا وہ ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے. تو اس کو خود بھی دیکھیں اور اس کی تفسیر بھی سنیں. وہ میں آپ کے ساتھ تفسیر شیئر کروں گی. وہ لمبی ہے، ڈیٹیل کی ہے، مجھے وہ بہت پسند ہے. لیکن آپ ضروری نہیں یہ سنیں، آپ کو جو تفسیر اچھی لگے اپنی سہولت کے حساب سے وہ سن سکتے ہیں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور قرآن سے جڑے رکھیں، اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں تاکہ ہم سب کا قرآن بہت اچھا ہو جائے. ٹھیک ہے جی. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.